সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ অধিৱেশনখন বোকাখাত পুৱতি সাহিত্য সভা ভৱনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অধিৱেশনত সকলোৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সভাপতি দুলাল বৰাই, কাৰ্যকৰী সভাপতি ডেভিড ধানোৱাৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জেমছ ওৰাঙক লৈ ৩১জনীয়া এক শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰা হয়। উক্ত অধিৱেশনত উপস্থিত থাকে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক পুৰণগঞ্জ আৰু উপসভাপতি বেনেডিক্ট টপ্প। कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी में जो भाल करेगा बता ना लगे, हमें भाव एक लगे तो वे उस विषय पर करेंगे। हमें यदि दूसरा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनाए दिले और हमने टाइम देख नहीं पारे, दूसरा कौन करे पारे, हैं? दूसरा कौन करके नहीं पारे, वो यहाँ दूसरा कौन करे पारे बोला, सब टाइम पे व्यस्त देखे, टाइम पे व्यस्त देखे, टाइम व्यस्त देखा ले, जायत व्यस्त देखा लगे, जायत यदि विपद देखी तो घर व्यस्त देखा तो जायत भाग गए। हमें क्या आसानी नर्सरी टू हायर सेकेंडरी जाके आगे मेट्रिक के परीक्षा रहेगा। तार पीछे हमने के आगे हमने सबके गामछा से सबके बोटा से हमने सम्मान जैसे के सबके हमने विदाई दी। तो उनको एक पदक्षेप के पहुंचे के आगे वो एक भाई मैं सपना भी देख पाऊँ ए टू जेड जितना भी काम करे बहुत ভাল लगे। और आज रामचंद्र बीच में वो एक जुझारू हिसाब है एक जातिगत सेंटिमेंट लेके जिसको बात कर ले उसके ग्रहण जोग्य और आखा कर थी वो आगे बैठ जाओ और हमारे जाति के अगुवाई ले जाओ ओके खातिर मैं दुलाल भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक राइज के रेखाकार में हमने यथेष्ट किन सुनली तो मंच डाइस दिखे से हमने अनुरोध कर क्यों बात काहे के आए नहीं और ज्योति नहीं के तो हमने नेक्स्ट दफा में जाते तो हमने के सेंट्रल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दानोया जेठा राजकीय का हम कार्यक्रम करते हमने ओके जेठा कार्यक्रम माने सुविधा देवानी और गौरव बेनी सबके जोहार। आज सदौ अहम आदिवासी छात्र सन्था आशा गोलाघाट जिला समिति के आज बोकाघाट समष्टिकर अंतर्गत बोकाघाट साहित्य सभा पुवती साहित्य सभा भवन में आज गोलाघाट जिला समिति के पूर्णांग हिसाब से गठन कर गले। आज बहुत दिन धरे गोलाघाट बारी राइजे आज आशा कम्युनिटी के आज बहुत विभक्त हिसाब से देखा पाई रहे और बहुत निष्क्रिय हिसाब से देखा पाई रहे कि आज बोकाघाट पुवती भवन में आज एक शक्तिशाली कमिटी गठन कर गला। आज सभापति हिसाब से दुलाल बराई, कार्यकारी सभापति हिसाब से डेविड धानोवार और साधारण सम्पादक हिसाब से जेम्स ओरांग के लेके 27 जनिया एक शक्तिशाली कमिटी गठन कर गला। और अनागत दिन में जाते गोलाघाट में एक शक्तिशाली हिसाब से जात के कारण काम कर हमने केंद्रीय समिति बाटे से हमने आशा राखी जनाइছোঁ। सदौ अहम आदिवासी छात्र सन्था केंद्रीय समितिर निर्देश मर्मे जुआ माहर 24 तारिखे बेलतलात जी कार्यनिर्वाहक सभा हो जाए और ये कार्यनिर्वाहक सभा केंद्रीय समिति सिद्धांत लय जे नगाँव गोलाघाट और डिब्रुगढ़ जिलार अति सोनकाले ये नवेम्बर माहते अधिवेशन हब लगे। সেই निर्देश मर्मे गोलाघाटत एटी कार्यनिर्वाहक सभा हो जाए और गोलाघाट जिला मैत्री संघत सिद्धांत लोৱা हल प्रस्ताव लोৱা हल जे अति शीघ्रे गोलाघाट जिलाखन पूर्णांगन कमिटी गठन करिब लागे। সেই मर्मे आमी बोकाघाट पुरोहित साहित्य सभा भवनत আজি आमार बोकाघाट समष्टि, गोलाघाट समष्टि, कुमटाई समष्टि, सरुपथार समष्टि सकलो फालेदी आमार कर्मकर्ताबिलाक आহি आमी 8टाके आंचलिक मिली আজি जिला समितिखन गठन करिलु। और ये जिला समितिखन जातिर स्वार्थ एसटी माटिर बाटा आमार सा श्रमिकर दैनिक मजुरी और बॉर्डार सीमा समस्याक लई
মাত মাতিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু আমি দেখিছোঁ যে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম চাহ মজদুৰ সংঘ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিচিমেছক মাতিছিলে কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে আমি নিজববীয়াকৈ 6 জনগোষ্ঠীক নাথাকি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই নিজববীয়াকৈ দাবীসমূহ পালন কৰিছে আৰু আমাক চৰকাৰখনে আদিবাসী হিচাপে যেহেতু যেনেধৰণে মাতিব লাগিছিলে সেইধৰণে আমি চিঠি নোপোৱা দেখি আমি যোৱাকালি আমি এই মিটিঙত উপস্থিত নহওঁ আমি এই মঞ্চৰ পৰা এই বোকাখাট পুৰতি ভৱনৰ পৰা আমি চৰকাৰক এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰখনে চাহ শ্ৰমিকসকলক এবিঘা কৰি মাটি দিছে আমি শলাগ জনাইছোঁ তাৰ লগতে গাঁৱত বহি থকা আদিবাসীসকলক কোনে মাটি দিব মাটিৰ পাটা কোনে দিব সেই বিষয়ে অসম চৰকাৰে যাতে অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে গভীৰভাৱে আৰু আমাৰ অকল মাটি পাটা দিলে যে 26ত ভোট পাব সেইটো নহয় আমি আশাবাদী আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণ দিব লাগে যদি জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ভোটাৰৰ কাষ চাপিম গাঁৱে ভূঞে বাগানে বস্তিয়ে গৈ পেলাই আদিবাসী ৰাইজক বুজাম যে এই চৰকাৰখনে এই আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকৰ চৰকাৰ নহয় এই চৰকাৰখনে পুঁজিবাজীৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে ধনী মানুহৰ চৰকাৰ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে কৈছিলে তিনিচুকীয়া বৰডুমচা মহাসভাত যে আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ 90% হৈ গ'ল আমি দেখিছোঁ সেই 10% কিয় আজিলৈকে হোৱা নাই গতিকে আমি চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰোঁ যে আদিবাসীসকলক যদি সঁচা স্বাৰ্থতেই আপুনি যদি ভাল পায় আপুনি ভোট লয় আৰু লৈ থাকিব বা আদিবাসীসকলে দিব তেতিয়াহ'লে আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক অন্যথা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই এই চৰকাৰখনক বিৰোধিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু আজি দেখিছোঁ 27 জনীয়া এটা গুটগুটীয়া আমাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতি গঠন হৈছে আৰু এই জিলা সমিতি কিন্তু জাতিৰ হৈ মাত মাতিব আৰু চৰকাৰে যদি আমাৰ মুখ্য দাবীসমূহ পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ জোহার জয় আশা জয় আদিবাসী আদিবাসী ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ 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 অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ 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 অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ 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 কানওয়ারা জিন্দাবাদ 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 কানুরাং জিন্দাবাদ 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 ধন্যবাদ।